tujuh kabar Kemboja Faizala, di jumlah di Kanada pergi syarikat kembali barang semua sini ngadi konsumen syarikat kembali koordinator semua syarikat lama lo bawa sering. Presiden hari ini aku syarikat mana waktu tadi nyamar syarikat nasional disahti baju jauh ini. Daku syarikat itu tadi daku kini jom senang daku syarikat tamjarang soal nangsing daku lagi kaya senang daku itu jo samala daku tiba kio tiba tengah syarikat tamnya siu lagi siu tu jangan daku doan daku jauh dasar lagi kan top daku syarikat tamnya nasional soal nangsing dirinya lagi hanya jola shobi New York lah daku syarikat dua mambuji waktu tapi story syarwa kiduki hari senang logi gomnasur joni tapi tak bolang tapi rikshung waktu kita bola tapi chu rikshung tapi chalu tamye waktu tapi tak bolang syarwa mambra mambo phel galugi di kasula tab deni dabolang story rikshung Hanangji, Gondaji, Gojino, sini lagi syaraji dugi dugani gosoi. Di logi jinala, nyerang sesenang dia syabji bulu tiang hanya nama orang dugi, hanya nama gini dugani tiang ya kangsua kitula syabji shuni Gonda nyop ki lagi, Gonda je kangba nyop ki lagi, syabji shuni ya tongda saya jangan nasional, tonggang kali set, tengah syarwala dalam bu syarwala tengah. Kalau logical, tapi syarwala ini lagi syarwala tanggal. Hamadi, logical ini dia 74 Street tang, 75 Street tang, 41 Avenue lah, Christian di Church cikgu no. Jadi nyok sini lagi banyak titik kita lokramai dok sasung. Kharjagi dawat sumbagi tarikh start 26 तारिख ला जों इनेगी क्लोजिंग डेट जगुई बे थिनांला मी थोंला दिसोस किरां मी 12 ला जगु इदि थेन मागालो तबकी निरे दि खाजगी दावला क्लोजिंग खिमाथो ता दि जुलाई फर्स्ट वीक ला दि इनेगी खांगा क्लोजिंग ड्रॉपकी इनेगी खासिम दां लॉयर की ला फोन लेसुं ता थिनांगे मी 12 ला दिले मी ताको थेनि गालसि सं थामा ता tawar ngawa thupagi first week lagi dakpeshori boma duki dugan dakri kirang dia theoji chatula thanda godagi lagi lifetime member tang trustee member job managu shawa wasing nge kirangla ning thaparani khaswa shoi gi kiresa dugani shabi sunia shabi godala life membership gorona roki juthamala de dapula thema thosuna de dedugi ange theng de ke golo thini thengla thekon yu dole sin yage har ke sa dora thu kotela sai koi pise Angpuri Sherpa Bakanje Solo Ang Sangbo Sherpa Kathmandu Mr. Hakpa Nuri Sherpa Thamikumbu Mr. LZ Kombache Fera Mr. Purwa Sherpa धन्यवाद Ang Bao Sherpa Sumji Masolu Tipa Sumji Vanilla Awari Aidil Mahor Dodoso Mr. Wongchu Sherpa Halesi Solo Epemba Lama Ramesap Mr. Ang Dawa Sherpa Saleh
अब यसपछि हामी क्रमशः यो लाइफ टाइम मेम्बरको सर्टिफिकेट वितरण गर्न गइरहेको छु। मिस्टर नवाङ शेर्पा काको मेरा पेन्सिल्भेनिया। डक्टर युल्ला शेर्पा दाक्षिण्डो। अलिक जोरदार दर्शक ताली बजाइदिनु होला। मिस्टर सङ्गे शेर्पा जिरी। मिस्टर निमा देवी शेर्पा आङ दानी शेर्पा सलेरी। मिस्टर पेम्बा देवी शेर्पा सिन्धु पालाञ्चोक। मिस्टर पसङ शेर्पा काको मेरा ट्रस्टी। मिस्टर तेन्जी शेर्पा गोली। मिस्टर गेल्बु लामा लाप्चे सोलो। मिस्टर पसङ शेर्पा गार्मा सोलो। मिसेस आङ माया लामा सोलो। मिस्टर पसङ नर्बो शेर्पा खासा। पसङ नर्बो शेर्पा खासा। मिसेस जङ्मु शेर्पा गफु सलेरी। मिस्टर हप्पा शेर्पा निमार। मिस्टर कुन्सङ डोल्मा शेर्पा लामा मनाङ। मिस्टर निमा शेर्पा सिन्धु पालाञ्चोक। मिस्टर पसङ कामी शेर्पा चुलेमो। मिस्टर दावा छिरिङ रोलुङ। कर्मो शेर्पा। मिस्टर दोमी लामा जुम्बेसी। मिस्टर दोमी लामा जुम्बेसी। मिस्टर पसङ नोर्बो खमिचो। मिस्टर हप्पा शेर्पा शेर्पा सिंह। मिस्टर दावा शेर्पा लोदिङ। छिरिङ दोर्जे इलाम। मिस्टर दोर्जी शेर्पा। मिस्टर दोर्जी शेर्पा। मिसेस पेमा शेर्पा नाजिङ। दावा नर्बो शेर्पा। मिस्टर गिर्मे छोडक खुम्जुङ। अब यो चाहिँ लास्टमा चाहिँ मेरो आफ्नै पो परेछ। अहिले यहाँ नाम छुटेको ट्रस्टी मेम्बरहरूको सर्टिफिकेट चाहिँ हाम्रो खिदुमा छ, किनकि यो लास्ट इयर नै हामीले प्रिन्ट गरेर चाहिँ लास्ट इयरको पूजा जयन्तीमा बाँडेको थियौँ कि, अनि त्यतिखेर नआउनु भएको सबै खिदुमा छ। यो चाहिँ अहिले बिचमा हाम्रो पेला भएको ट्रस्टीको सर्टिफिकेट र लाइफ टाइम मेम्बरको मात्रै छ आज अहिले हाम्रो हातमा। र यहाँहरूले खिदुमा सम्पर्क गर्नु भएर आफ्नो सर्टिफिकेट खिदुकबाट लिनु होला। धन्यवाद। दावा डोल्मा स्वयम्भू। दावा डोल्मा। मिस्टर आङ दावा शेर्पा चिवाङ। आङ दावा शेर्पा। मिस्टर साङ्गे लामा दोलखा। साङ्गे लामा दोलखा। मिस्टर हप्पा ओङ्डु शेर्पा गोली। हप्पा ओङ्डु शेर्पा गोली। जङ्गो शेर्पा लामा फुङ्मुचे सोलो। जङ्गो शेर्पा लामा फुङ्मुचे सोलो। जङ्गो शेर्पा। मिसेस दाडोमा शेर्पा जुम्बेसी। मिस्टर हिमा तेम्बा गुदेल खातेङ। निमा शेर्पा
Mr. Dorji Sherpa. Mr. Dorji Sherpa. Dawandur Sherpa Silguri. Purva Sherpa Loding. Purva Sherpa Loding. Karma Pinchok Pinasa Jorpati. Mr. Dorji Sherpa Lura. Mr. Ang Dendi Sherpa Lama Jundeshi. Mr. Nima Doma Sherpa Pennsylvania. Mr. Lakalama Jundeshi. Certificate वितरण कार्यक्रम हामीले यहाँ समाप्त गरेछौँ र हामीले जति पनि सर्टिफिकेट जति पनि हाम्रो महानुभावहरू आउनुभएको छैन उहाँहरूको सर्टिफिकेट हामी शेर्पाकी रूपमा सुरक्षित साथ राख्नेछौँ। आजको लाहरूलाई म यहाँ अगाडि बोलाउन चाहन्छु। त्यही हाम्रो छोपामा मिस्टर एन्ड मिसेस तेन्जी शेर्पा मेन्दोपाटे। त्यसै गरी आजको हाम्रो 6 को लामा छ आङडोल्मा शेर्पा छब्लुङ, आङदावा शेर्पा लोधिङ, कान्छी शेर्पा मेरा।